प्रभु जीशुख्रीष्टंकर अति पवित्र नाम पुणी थे समस्त को मोर आंतरिक नमस्कार। आ जो मैंने यही चैनल देखुंट ईश्वर वाक्य शुणुंट अंतर सहित मोर अशेष विशेष धन्यवाद। आमे यात्रा पुस्तक 32 पर्व विषय किसी दिन धरी चिंता करुअछु। आज पुणी थे आम तार 25 और 26 पद पाठ करवा। एठारे एपरि लेखा जाए, आ मूसा लोक मानकु स्वेच्छाचारी देखिले, कारण हारून सेमानकु शत्रुगण मध्य हास्यास्पद हेबा भली स्वेच्छाचारी करी छाड़ी दिले। एतिरे मूसा छाउनी द्वार रे ठिया होई कहिले, सदाप्रभु पक्षरे किए अछि से मो निकटकू आसु। तैरे लेवीर संतानगण तांको निकटरे एकत्र हेले। आज जो शीर्षक मु नेइछि, थीम जोटा नेइछि सेटा हेउछि आमे कौ पक्षर लोक बा कौ दलर लोक। आमे जदि पृथ्वी रे देखू, आमे चिंता करू, आमे जानी थाऊ जे लोक माने चाहती जानिबाकू जे आमे माने कौ दलर लोक। जदि राजनीति क्षेत्र को जीवा ताहेले विभिन्न पार्टी बा विभिन्न नेता माने सेमानकर समर्थक विषय जानिबा पई चाहती, सेमाने कौ माने सेमानकु समर्थन करूअछंती बा कौ माने आम दलर लोक सेटा सेमाने जानिबा पई चाहती। जदि आमे अभिनेता मानक विषय चिंता करू, सेमाने मध्य चाहती जानिबाकू जे सेमानकु कौ माने सपोर्ट करंती, कौ माने तांको दलर लोक। एपरिक मंडली मध्य यह देखा मिले, जो माने मंडल नेता माने अछंती सेमाने मध्य जानिबाकू चेष्टा करंती बा चाहती जे तांको कौ माने समर्थन करूअछंती आ तांको दलर लोक कौ माने। किंतु एठी मूसा से भली कहू नाहंती। से कौन कहूअछंती? से कहूअछंती जे जो माने सदाप्रभु पक्षरे अछ से माने मो निकटकू आस। से कहू नाहंती जे जो माने मोर पक्षरे अछ बा मोरते जो माने सपोर्ट करूअछ मोर निकटकू आस, सेपरि कहू नाहंती। ताहेले वास्तव में यह कहिवार अर्थ कौन बा कहीं सेपरि कहले? आमे जदि आरंभरू पढ़ू, मूसा होउचंती समस्या मानकर पई। से माने मूसा को जितेबाला विलंब देखुअछंती, से पर्वतरू ओह्लौ नाहंती, अनेक दिन हेगला आउ सेमाने हारणक उपरे चाप पकाइछंती। आउ सेठी सेमाने कहूअछंती जे मूसा जे कि आममानंकु मिस्र देशरू बाहर करी आनिले तांकर आसीबार कौनसी ग्यारंटी नाही बा विलंब हेउची। आम अर्थरे कहबाकू गले से आसीबे कि नाही के जाने। तेणुकर तुम आमनक पई एक परमेश्वर निर्माण कर बा एक देवता तुमे निर्माण कर। ये आश्चर्य लगे ये लोक माने कौन कहउछंती? जो व्यक्ति अर्थात जो मूसा आम मानकु मिस्ररू बाहर करिकी आनिले। आपण माने चिंता करंतु, आमे चिंता करि परिबा कोन मूसा ए लोक मानकु बाहर करिकी आनिथिले? कोन ए लोक माने मूसांक निकट प्रार्थना करिथिले? कोन ए लोक माने मूसांकर निकटरे क्रंदन करिथिले? कोन ए लोक मानकर आर्तनाद मूसा शुणिथिले? ना प्रिय माने, परमेश्वर शुणिथिले। ए माने परमेश्वर को डाकिथिले। परमेश्वर एमानकर दयनीय अवस्था देखि करुणा कले। परमेश्वर एमानकर प्रार्थना शुणिले। परमेश्वर एमानकर अश्रु देखिले आउ से एमानकु मिस्ररू बाहर करके आनिले। से मूसा को व्यवहार कले सत, किंतु एठी मुख्य व्यक्ति मूसा नुहंती, परमेश्वर अटंती। आमर दृष्टि मूसा ऊपर न जीवार कथा, परमेश्वर ऊपर जीवा कथा। किंतु ए लोक माने एक बड़ भूल करूअछंती। सेमानकर दृष्टि परमेश्वर आड़े नाही, सेमानकर दृष्टि मूसांक आड़े। एटा जे सेमानकर बहुत बड़ भूल। आमाने मध्य अनेक समय केवल मनुष्य आड़े आमे दृष्टि करिथाऊ, मनुष्य आड़े केवल अनेई थाऊ, मनुष्य उपरे केवल निर्भर करिथाऊ। आजिर शिक्षार विषय प्रिय माने, मु जेतेबेले भी प्रचार करे प्राय अनेक समय एपरि लेसन जेतेबेले आसे मु कहे मनुष्य उपरे तुम निर्भर कर नाही। मनुष्य उपरे कौनसी निर्भर करिवार उचित नुहे। आमे कथबार्ता हेबा, संपर्क रखिबा ठीक अछि, साहाय्य कराकुरी हेबा ठीक अछि, किंतु निर्भर रखिबा नाही। कारण आमे जेते बेल जाए जोटा वास्तव जीवन रे घटी अछि सेटा मु कहू अछि। आमे जेते बेल जाए मनुष्य को अनैबा, मनुष्य रे दृष्टि रखिबा,
ଆମେ ନିରାଶ ହେବା, ହତାଶ ହେବା। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଧୋକେବାଜ। ମନୁଷ୍ୟ ପଡ଼େ ଅନାଇଲେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇବେ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ କ'ଣ କରେ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୁରା ହେଲେ ସେ ଭୁଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କେବେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମୂଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ନୁହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୂଷା ବାହାର କରି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି କୁଆଡ଼େ? ଗୀତ ସଂଗୀତା ଆମେ ଯଦି 121 ପଢ଼ିବା, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି 121 ଗୀତରେ, ମୁଁ ପର୍ବତଗଣ ଆଡ଼େ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବି, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାତ୍ରାର ଏକ ଗୀତ। ଇତିହାସ କହେ ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଜେରୁସାଲମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ପର୍ବତ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଉପତ୍ୟକା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଜୀବଜନ୍ତୁର ବିପଦ ଥିଲା, ବିଷଧର ସର୍ପର ବିପଦ ଥିଲା, ଡକାୟତମାନଙ୍କର ବିପଦ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ପଥ ଅତି ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ସୈନ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପହରା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବିପଦ ହୁଏ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଇଟା ଇତିହାସ କୁହେ। କିନ୍ତୁ ଏଇମାନେ, ଏ ଟ୍ରାଭେଲର ମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ପର୍ବତ ଉପରେ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ତଥାପି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତୁ। ଆମର ନିର୍ଭର କାହା ଉପରେ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ। ଧନ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମର ଚକ୍ଷୁ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଅନେଇ ସେମାନେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଅନଉଛନ୍ତି। ମୂଷା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ସ, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ନାହାନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ତୁମେ ଏକ ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କର। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏମାନେ ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହାରୁନକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏକ ଏକ ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କରିଅଛୁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଥାଉ, ଜଣେ ପ୍ରୋଫେଟ୍ସକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇଥାଉ, ସେ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଦେବତା। ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଚାରକକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇଥାଉ ବା ପୂଜା କରିଥାଉ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ଦେବତା। ଆମେ କହିଥାଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଚାଲ, ସେହି ସହରକୁ ଯିବା ଚାଲ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଅଙ୍କା କଲେ ଠିକ୍। ସେମିତି ନୁହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇଟା ଆମେମାନେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଦେବତା କରିଛୁ। ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା ପ୍ରକୃତ ସେଇଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଦେବତା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଜି ଅନେକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବତା ଅଛି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ। କାହାର କାହାର ମୋବାଇଲ ଦେବତା ଅଛି, ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ମୋବାଇଲ ସହିତ ସେମାନେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଦେବତା, କାହାର ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେବତା, କାହାର ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦେବତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଛି। ଏହି ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦେବତା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବ ନାହିଁ ବା ଏହି ଦେବତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବ ନାହିଁ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶା ହେଇଛି ଆମମାନେ ଜାଣୁ, ତାପରେ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେଠି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟୟନରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ। ଆଉ ମୂଷା ସେଠି ଅନୁରୋଧ କରିଅଛନ୍ତି। ମୂଷା ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଈଶ୍ୱର ତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବତାରେ ଆଜି ଆସକ୍ତ ଅଛୁ, ଯେଉଁଟା ନହେଲେ ଆମେ ଚଲୁନୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପାଇଁ ଦେବତା। ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଟାଣି ନେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପାଇଁ ଦେବତା। ଏଇଟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନେଇବା ଆମେ। ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଅନେଇ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମୂଷା ଆଡ଼େ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ଆମର ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ସାମ୍ନାରେ। ଆଜି ହୁଏତ এই ପୃଥିବୀ ହେଇପାରେ ଆମର ପାଇଁ, ଆମର ଶରୀର ହେଇପାରେ, ଏ ତ ଶୈତାନ ହେଇପାରେ,
आम आज क्या मनोनीत करवा आम कौ दलर लोक हेबा आम चिंता करूँ आम आम शरीर पर चिंतित ना आम ए संसार पर चिंतित ना आम अन्य कहार विषय पर चिंतित आमको आज निर्णय नेबाकू पड़िबो डिसाइड करबाकू पड़िबो जे आम कौ दलर लोक बा कौ पक्षर लोक जीवशंकर पर आमको निर्णय नेबाकू पड़िबो मु एवं मोर परिवार सदाप्रभु सेवा करूँ ठीक से ही प्रकार आमको आज निर्णय नेबाकू पड़िबो जे आमे कौ पक्षर लोक आमे ए पृथ्वीर लोक ना शैतानर लोक ना शारीरिक विषयर लोक आमे निज को आमे प्रश्न करूँ जे मु कौ दलर लोक बा कौ पक्षर लोक आ वास्तव में से दिन अनेक लोक पलैथिले संख्यारे केवल मुष्टिमय लोक लेवीय माने केवल सदा प्रभुंकर पक्षरे से ठिया होइथिले से माने सदा प्रभु दलर लोक होइथिले आ आश्चर्य प्रकार ईश्वर एमानकु आशीर्वाद कले। तो प्रिय माने आमको आज चिंता करबाकू पड़िबो निर्णय नेबाकू पड़िबो जे आमे कौ पक्षर लोक आमे ईश्वरंकर पक्षर लोक ना जगतर लोक आमे निजे चिंता करूँ। प्रभु आमको ये वाक्य आशीर्वाद करंतु। आमे प्रार्थना करबा अल्प समय। समस्त गौरव महिमा पाइबार एकमात्र योग्य पवित्र पिता तुमको धन्यवाद देउछु प्रभु। तुम्हें गौरव पाओ महिमा पाओ प्रशंसा पाओ। हे प्रिय पिता आज वाक्य आम प्रत्येक जीवन में अनेक फल नहीं आसु प्रभु आमको अनेक विषय आज डाकुची आकर्षण करुअछि प्रभु आमे जानीपारुनु आमे कौ दलर लोक आमे कौ पक्षर लोक आज वाक्य द्वारा तुम चेतईदेल प्रभु जे आमे तुमरी पक्षर लोक हेबा नितांत आवश्यक कारण जितेबले आमे तुमरी दलर लोक हेबु बा तुम पक्षर लोक हेबु प्रभु तुम आमको निश्चित भाव में आशीर्वाद कर जेते लोक वाक्य शुणी समस्त ऊपर तुमरी महान आशीर्वाद वर्तु गौरव महिमा तुमको दे जीशुଙ୍କ नाम रे एई प्रार्थना मागुअछु आमेन।